Good day to all my friends, subscribers, and viewers. So, we have another listing guys. This is a titled property. Titulado ni siya, no? Galuyo ang karsada, meaning Galuyo, back to back is the road. So, the other side is Barangay Road, this one. And the other side is connecting the highway or national highway. That one, no? Kana. So, meaning ang porma sa yuta guys is like a triangle nga murag niliko o gamay. Mura siya ni curve. Then ang iyang neighborhood is the shipyard, no. Sa unahan gamay. Tuwa sad maduol. Pero duol ra gyud, no. Shipyard, no. Shipyard, no. Mana siya, no. Shipyard. Duol siya shipyard. It is located in Barangay Cross, Buena Vista, Bohol. So the property is located in Barangay nila na Coros, but it is Cross, Buena Vista, Bohol. So it is located in Barangay Cross, Buena Vista, Bohol. So this is the overview, no. Kaning atong drone video. So on the other side there are coconut trees and several mango trees. And it has also a wide frontage. Dako sad og frontage na diri sa dinhi nga side sa Barangay Road. Approximately 200 meters from the highway. This is 200 meters from National Highway. Dool ra kayo. And the other side is really the highway. Highway gyud siya, guys. So mo na, no. So this is the National Highway. So nag-connect ni siya. I repeat, the size is 1.9 hectares. And this is a titled property. Titulado ni siya. It has a wide frontage, approximately 50 meters wide frontage. So ang diri lang sa kuan guys, dinhi nga side is kuan lang, murag na slope ang na lang gyud na murag na si tawag ni mo ni murag na gitawag ng murag na kuan siya na ang yuta gyud na sa ubos, no. So dere nga say pero pwede ra man ni siya himuan ra nimo kuan i-slab lang na nimo ditso. So ang the good thing is it is really very affordable. So barato kayo. Then kini nga property guys kanang is naman ang nagbaligya. Then gisalig ni silang parente nga abogado, no, a lawyer. Then the lawyer is my friend. So mo na ano, mo na siya nga iyang gi-submit diri nako kay basin pog naay mga prospect, no. So this is the property, no. Connecting na ni ngadto guys sa kanang katong pikas nga side, pikas nga Barangay Road. Mo nay naka advantage, no. Diretso na. So kanang balay, no, katong atop kita nimo. So as for me, no, barato ra ba ni siya kaayo sa di okay ra gyud po ni kayo. You buy this for an investment or pwede nimo kuan kanang fishing is man pod ni siya. You can make it into a commercial og na say project nimo. Pwede ganin nimo nga kanang hardware, no. Makay hardware dire. So man ni naka-advantage. So nindot kayo ang location. Nindot magyutanan. Ang nakanindot lang kay along highway 500 pesos per square meter lang. Usually ang mga highway dire guys tag-as man jud presyo, tag 1,000 naman kapin 2,000 gali. So this one, no, with the house appeal na siya guys. Ang yuta, no, again the road is on the kuha na sa ibabaw, pero on the other side patag to dito na connect siya is really flat on the other side. So at first na ito ipakita patag yun. Kini siya nga kuan. Then cash yun ni guys kay heirs naman daghan man sila. So mo na sitwasyon, no. So for inquiries just contact me and please subscribe our YouTube channel. Again, so mao gyud atong property kini, no. Kini ang likod ni nga side mo ni siya.
flat no, makita no flat niyan sa pikas nga side pod sa karsada mao ni sad ni siya ang front. So nindot kayo. Okay. Thank you and God bless to all. Happy viewing. Bye.